Mtazamaji wa channel hii, ni mtumishi wako kwa ajili ya Kristo Yesu, Evangelist George. Siku nyingine tena tunapata nafasi ya kujifunza vizuizi 6 vinavyofanya watu wasielewe Biblia. Biblia ni kitabu kizuri sana, ni kitabu ambacho kiko complex kiasi fulani, kiasi kwamba ni kitabu ambacho unaweza kukisoma miaka yote usielewe vitu vyote. Lakini lazima kiwe na mwendelezo wa kujifunza. Lengo sio hilo. Nachotaka kupresent leo ni vizuizi 6 vinavyokufanya usielewe Biblia vile inavyotakiwa kueleweka. Biblia ina tabia ya kujitafsiri yenyewe. Kwa hiyo kuna vitu vinavyofanya watu wasielewe Biblia. Ndio maana unajikuta watu wanakuwa na maana tofauti katika maandiko matakatifu, lakini ukweli ni kwamba Biblia, neno la Mungu, lina maana moja, halina maana nyingi. Maana ni moja, unaweza kuiapply differently, tofauti, lakini maana ya neno la Mungu linakuwa ni. Anaposema usizini ni usizini, utakuta usizini inamaanisha kitu kingine. Itakuwa ni maana moja lakini katika upana wa namna fulani, lakini maana ni ile ile. Kwa hiyo unajikuta tunakuwa na maana tofauti, ndio maana tunakuwa na madhehebu tofauti na vitu vingi tofauti, kwa sababu mara nyingi tunatafsiri Biblia tofauti. Lakini Mungu hakutaka tutafsiri Biblia hivyo, kwa sababu Biblia imesema, kitabu cha Efeso, imani moja, Mungu moja. Kwa hiyo sasa, kama Biblia ni moja, basi kuna kanuni za kuitafsiri. Leo ninachozungumza nawe ni vizuizi 6 vinavyokufanya usielewe Biblia vile ambavyo inatakiwa kueleweka, ili usije kupotea. Kizuizi cha kwanza ni nguvu za giza, mapepo. Hiki ni kitu ambacho kinazuia watu wasielewe Biblia. Kwa nini? Kwa sababu shetani hataki umuelewe Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unasoma, kuna wakati analeta usingizi. Kuna wakati mtu unashika Biblia, unasikia usingizi, mwisho wa siku unalala. Lakini kuna wakati mtu unaposoma Biblia, ni kama uelewi vizuri, yani vitu havikai kichwani. Lakini kuna wakati unaposhika Biblia unapata story nyingi kichwani. Yani hiyo inatokea pia hata wakati unaomba. Kuna wakati unakuwa unaomba, alafu unashangaa hiki kitu kinatokea ambacho ni mawazo kadhaa yanakuja, vitu kadhaa vinakuja kichwani, mwisho wa siku unaishia kuwaza, yani unasahau hata kwamba ulikuwa unaomba. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu na utendaji kazi wa mapepo ambayo yanafanya kazi yakikunong'oneza, yakifunga, yanarundikana, yanafunga, yanatengeneza giza juu yako katika fahamu zako, hata wanashindwa kuelewa. Akisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 8, anaposema kama Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao hata isiwazukie nuru ya Yesu Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo kuna wakati shetani anapofusha fikra zetu. Kitu cha pili ambacho kinafanya mtu asielewe Biblia, suluhisho katika hili ni maombi. Kizuizi cha kwanza, suluhisho lake ni maombi. Unapokuja kusoma Biblia, omba. Unapogundua hiyo hali inatokea, omba, ili Mungu ndiye ana uwezo pekee wa kuyafukuza mapepo. Kitu cha pili ni preconceived ideas, mitazamo unayokuwa nayo awali. Mitazamo unayokuwa nayo awali. Hii inamaanisha nini? Kuna vitu unakuwa umevishikilia, hizo ni vya kidini, una uelewa fulani ambao unao. Kwa hiyo unapofika eneo fulani, unaposoma, linakufanya unatafsiri vibaya neno la Mungu. Mfano, mtu anaamini ya kwamba mtu anaposoma kwamba umaskini ndio utakatifu, ukiwa maskini unakuwa mtakatifu, kwa sababu umeona maskini wengi katika mazingira yake ndio watu wa kiroho. Kwa hiyo huyu mtu anapofika mafungu, mfano utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine mtazidishiwa. Anachokiwaza cha kwanza, tafsiri inayokuja ala kwenye ubongo, asipotulia na kuruhusu kanuni ya Biblia jitafsiri yenyewe, anachoanza kuwaza sema, kweli tusitafute nguo kwanza, tusitafute mavazi, tusitafute nyumba, tusitafute chakula, tusitafute pesa. Kwanza nitenge muda wa maombi mwingi. Nikishampata Yesu, nitakuwa busy kwenye kufanya kazi. Kwanza nimpate Yesu, alafu then ndo niingie kwenye kazi. Kwa mwisho wa siku anakuwa na idea nyingine, alafu atakayemtafuta sasa kumpata ni milele. Yani Yesu kumsogelea ni milele. Yani ukimsogelea leo unahisi kama hujamsogelea, unabidi umtafute. Sasa mwisho wa siku unaishi maisha ambayo si yale ambayo ulitaka uyaishi, lakini si yale ambayo Mungu alitaka uyaishi, kwa sababu umetafsiri Biblia kwa sababu ya mtazamo uliokuwa nao. Mtazamo mwingine, mfano hata kwa kidini unaweza kuwa na madhara pia. Mtazamo wa kidini, mfano mtu amefundishwa huu ndio ukweli, si ndio? Biblia ndivyo inavyosema. Ukweli ni kwamba mtu akifa analala kaburini, si ndio? Huo ndio ukweli wa Biblia.
Lakini kuna mtu mwingine ana mtazamo huu ya kama mtu akifa anakwenda mbinguni au akifa anakwenda motoni, si ndio? Huyo mtu anapofika kwenye fungu linalosema mshahara wa dhambi ni mauti, baada ya kifo hukumu, si ndio? Anachokiona yeye baada ya kifo hukumu, tafsiri ya fungu lake linakwenda kwamba ukifa tu ushaenda motoni. Yaani ni sekunde, yani ukifa wewe motoni. Yaani ndicho anachokiona. Kwa sababu gani? Ya mtazamo huu. Lakini the same, mtu wa hivyo anayeamini kwamba baada ya kifo anaenda motoni, yani mafungu mengi, yani anatafsiri tofauti. Akienda fungu la Lazaro ataitafsiri tofauti. Lazaro na yule tajiri alitafsiri kwa namna hiyo, kwa sababu ndiyo tafsiri yake ilivyo, bila kusahau kama Biblia kuna mahali kwingine inazungumza tofauti. Sasa hiyo ni kitu cha pili kinachozuia watu wasielewe Biblia, ni mtazamo binafsi unaokuwa nao juu ya mambo fulani. Kitu cha tatu, nguvu ya ubongo. Kumbuka tunaposoma Biblia unatafsiriwa katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo sasa unajikuta muda mwingi wakati unasoma Biblia ubongo wako umechoka. Usifikirie kama utaelewa. Kama hivyo unapokuwa unasoma vitu vya kidunia, vitabu darasani, unahitaji kuwa na utulivu, unahitaji kuwa na akili iliyo sawia, au unahitaji interruption, unahitaji utulivu, unahitaji kula chakula chenye nguvu ili uweze kuelewa ambayo mwalimu anafundisha au ambao unasoma kwenye vitabu. Biblia ni hivyo hivyo. Sawa, tunasema okay, ni vitu vya kiroho, Roho Mtakatifu anasema, lakini kumbuka Roho Mtakatifu anasema na wewe kupitia ubongo. Taarifa inakuja kwenye ubongo, ikitoka kwenye ubongo inakuja kwenye roho. Ikitoka kwenye roho yako inakuja kwenye ubongo. Huwezi kuipata, yani hakuna taarifa inayokuja kwenye roho hivi bila kupita kwenye ubongo. Lazima, kwa sababu wewe ni mtu wa mwili. Sasa mimi ni Mungu wa wote wenye nini? Kwa hiyo wewe unaishi out of mwili, wewe haupo. Yaani ukiondoa mwili wewe haupo. Kwa sababu gani? Wewe ni mwili. Una hizo vitu pisi vingine, lakini unatendaji kazi wako unategemea mwili. Kwa sasa mwisho siku mtu ajali mwili, anasema mimi naangalia roho. Mwili si ujali. Ubongo wake anautumia vibaya. Simu masaa yote. Unaona, simu ina drain energy. Inavuta nguvu kwa sababu mwili wetu una nishati. Kwa hiyo mwisho siku ubongo na drain ile nishati. Na nini simu ina drain nishati. Kwa hiyo mwisho siku mtu amechoka, afu ndio wakati anaposoma Biblia. Tumetoka kuangalia movie. Yale matukio yote yameingia kwenye ubongo. Una namna unavyotafsiri maisha kulingana na movie uliyoiona. Alafu unakuja kusoma Biblia. Yanaingia. Umeathiri ubongo. Kwa hiyo ubongo wetu mara nyingi hatujali kiasi kwamba tunaposoma Biblia tunashindwa kuelewa, kwa sababu taarifa zinashindwa kuchakatwa inavyotakiwa. Hata kama katika roho zimekuja taarifa ziko kamili, zimekamilika, lakini sasa kwa ubongo wetu hauko tayari kupokea. Ndio Biblia inatuambia takaswa miili yetu, roho yetu na nafsi zetu. Vyote vinafaa. Kitu cha tatu ndio hicho. Cha nne kinacholeta kizuizi cha mtu kutokuelewa Biblia ni utamaduni, mila na desturi, mazoea ya kawaida ya kimaisha. Tamaduni yetu tunafanyaga hivi, tamaduni zetu tunaishi hivi. Sasa inapokuja kwenye swala la Biblia, mara nyingi mtu yuko tayari bora bwana huu tamaduni siwezi kuuacha. Au haweza siseme, lakini ile fungu akifika analiacha. Anaona kama haiko sawa. Kwa kuna tamaduni nyingi, sitaki kusema tamaduni za watu kama mfano tamaduni hii na kosa hapana. Lakini tamaduni zina sehemu kubwa ya kufanya watu wasielewe Biblia. Ile kitu ambacho amezaliwa nacho, amekizoea, yani kimekuwa kama ndio maisha yake. Afu kumbe hicho kitu ni kinyume na Biblia. Kwa hiyo anapokuja kusoma Biblia anatafsiri Biblia, mfumo wa maisha na mfumo wa Biblia kuna wakati vinakwenda opposite direction. Yani vinakwenda opposite, nakwenda kinyume. Hii inaenda kwenda hivi. Lakini sasa kwa sababu ndio maisha aliyozoea, ile kitu inakuwa ngumu, inazuia mtu asiweze kuelewa Biblia. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinafanya mtu asielewe Biblia. Si ndio? Nenda kwenye kitu cha 5 na nilivyoandika hapa mahali. Kwa hiyo ni cha 5. Yes, cha 5 na cha 6. Kitu cha 5 ni Wahubiri. Kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 12 inazungumza kwamba wakuongozao ndio wanaokukosesha. Isaya 3:12 ile part B. Wanaokuongoza nao kukosesha. Lakini ukienda kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 30, si ndio? Anasema hivi,
Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanyana, je, yamekuelea haya unayoyasoma? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Kwa hiyo hata unaposoma Biblia kuna mambo mengi unahitaji watu wa kufundisha, wahubiri wa kuelezea. Lakini bahati mbaya unakuta mhubiri ndiye anakupoteza. Cha kwanza ni mhubiri kukupoteza. Hicho ni cha kwanza. Ya kwamba anayekufundisha anaelewa vibaya na hivyo anakufundisha vibaya. Mwisho wa siku anakupoteza. Kwa moja wapo ya kitu kinafanya watu wengi hawaelewi Biblia ni kwa sababu ya wahubiri wao walionao. Wengi wana maslahi binafsi, hawataki kufundisha ukweli wa Mungu kama ulivyo, hata kama yeye anaujua ama hata yeye mwenyewe haujui. Maana kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, sharti adumbukie wapi? Shimoni. Na kitu kingine ambacho kinafanya watu wasielewe Biblia kwenye hiyo pande ya wahubiri ni wa kukosekana kwa mtu mmoja kufundisha. Mtu anakaa kama huyu Towashi. Yeye alikuwa ajui, anasoma ile habari, alikuwa anasoma Isaya 53. Akiangalia kama binti kwamba kuna kitu ABC zaidi sasa kila kwenye Biblia. Unaweza kutengeneza video kuhusu kitu hiki. Kwa sababu ndio kazi ya walimu wa Biblia ya kapa. Natakiwa wafundishe Biblia. Kiamua kufundisha Biblia, fundisha kama ilivyo. Na ndicho kitu ninachotamani. Kufundisha Biblia kama vile inavyotakiwa kuwa. Na mimi pia naendelea kujifunza wakati huo ninafundisha, nikilinganisha zile principles za kutafsiri Biblia na kuacha Biblia tafsiri yenyewe ili upate maana halisi ya Biblia, kuzingatia muktadha na mengineyo. Sasa hiyo ni swala la 5. La 6 ambao linafanya usielewe Biblia ni uasi. Yes, uasi na matakwa binafsi. Hivi ni vitu ambavyo pia vinafanya mtu asielewe Biblia. Anamaanisha nini? Uasi ya kwamba hautaki kutenda. Ndio maana Yesu akasema sura ya kitabu cha Yohana 7:13. Ya kama mtu akipenda kutenda ya Mungu, si ndio, ataelewa juu ya habari yale mafundisho. Ya kwamba ukipenda kutenda utaelewa juu ya kile ambacho kinasema. Kwa hiyo Biblia imeandikwa na Roho, imeandikwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa hiyo unapotenda ndipo unaelewa. Yaani unapotenda ndipo unaelewa. Na usipotenda hautoelewa. Matakwa binafsi, unataka jambo fulani. Kwa hiyo unakuta mtu concept yako unataka kitu fulani kifanyike, iza kwa watu fulani au kwenye jamii fulani. Ndio matakwa yako binafsi, hata sio ya Mungu, ni ya kwako tu ndivyo unavyoona. Au unataka kupiga pesa. Kwa hiyo sasa, au unataka kuwa maarufu, au unataka kuwafurahisha watu, wacheke, enjoy maisha nini. Kwa hiyo hata utafsiri wako wa Biblia utakuwa katika mfumo huo. Kuna mahali hutoweza kugusa kabisa kwa sababu utapata unachokitaka. Biblia inasema kadiri mtu anavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa vile unavyoona ndivyo, yani ndivyo utakavyoona mambo yalivyo. Mara nyingi tunatafsiri mambo jinsi tunavyoona, sio kwa jinsi yalivyo. Kwa hata unavyokuwa katika maisha yako ya uasi, unalea dhambi katika maisha yako. Unataka mambo fulani na matakwa yako binafsi. Kwa hiyo usiogope kama kuona mtu anafundisha Biblia lakini wakati huo anafanya vitu vya ovyo. Ni kwa sababu ameshaamua kuitafsiri Biblia hivyo na matakwa yake. Kwa maana hiyo hatakosa kitu cha kufundisha. Hata kama kingine kitakuwa kweli, kingine kitakuwa uongo, lakini katika Mungu hutaki kuchanganya ukweli na uongo. Hiyo kitu haitakiwi. Kwa hivyo ni vitu vinavyoweza kufanya mtu ashindwe kuelewa Biblia. Nitavirudia kwa ufupi, sio kwa kuvieleza, nitavitaja. Kitu cha kwanza nimesema ni nguvu ya mapepo. Kitu cha pili nimesema ni mtazamo uliokuwa nayo kabla, preconceived ideas. Cha tatu nikasema ni nguvu ya ubongo. Alafu nikasema wahubiri. Nikasema yani tamaduni pamoja na uasi wa matakwa binafsi. Kwa hivyo vitu ndivyo ambavyo vinamfanya mtu ashindwe kuelewa Biblia. Ukivipunguza na vingine ukaviacha kabisa, vingine ukatafuta namna ya kuviweka sawa, Biblia itakuwa rahisi kwako wewe na kuna raha kuisoma Biblia mwenyewe. Ina utamu ambao ni tofauti. Ndipo wanapozungumza na Mungu moja kwa moja ni kupitia maandiko matakatifu. Fikra zetu zina upungufu sana, zinakosea. Watu wanaweza kusema wakakosea, lakini Biblia haikosei. Cha muhimu jitahidi kuitafsiri inavyotaka. Asante, takia wakati mwema. Kumbuka kusubscribe, kushare, na kama una swali uliza. Asante, siku njema.